صراحة خاطر un match très important في ليبيا باش يكون أصعب مش يكون فرد ماتش ولازم نحضروا كما يلزم إن شاء الله. ولا لما شفنا المنتخب في الشوط الثاني ظهر كونسنتراسيون تاع شويه تقريبا استسهلتوا المنافس، هذا ما ينجمش ياثر على مباراه العوده طالبي؟ Non, je pense pas. الحق deuxième mi-temps جبنا فرص, on a bien gardé le ballon. نعرفوا اللي un match c'est sur 90 minutes, ما تنجمش تبريسي pendant 90 minutes. حطينا برشا beaucoup d'intensité surtout en début du match. هذاك كيف حضرنا الماتش حبينا نعملوا une grosse entame du match والحمد لله هذاك اش صار, عرفنا كيف نماركيو على بكري ونسهلوا الامور والحمد لله on a bien géré le match من بعد pendant 90 minutes. كي تشوف الريزولتا سي 3-0, on a marqué un but في الدوزيام mi-temps, ما قبلناش بونتويت دونك الحمد لله. تو كيما قلت لك الماتش يكون اصعب au retour là-bas, نعرفوا un terrain difficile tartan donc لازم نحضروا كيما يلزم وان شاء الله on continue sur cette lancée. dernière question, نحكيو على ثوب جديد للمنتخب, فما اسامي جديده كيفاش قاعدين نتعاونوا فيهم باش يدخلوا في صلب الموضوع مع المنتخب؟ نحن من البدايه انا بيدي كي دخلت في المنتخب le plus important c'est l'intégration. جوالات القدم يعرفوا كيف يدخلوا جوالات جدد في الجو والحمد لله انا j'en faisais partie عامين التالي وتوا الحمد لله كي نشوفوا جوالات جدد ils s'intègrent très très bien. On est une famille, on vit bien ensemble. Le plus important c'est que le collectif et le groupe y vit bien. نجموا نشوفوا زاد sur le terrain كيما نشيخوا نلعبوا الكل مع بعضنا, on essaie de jouer en possession, on essaie de profiter ensemble الحمد لله كيما قلت لك. donc c'est un élément important وان شاء الله الجوالات اللي موجودين وجدد اللي باش يجوا حتى dans le futur نعرفوا كيف on les intègre و ça sera un élément important. dernière question, plan personnel, في الانتقاء تعدي في performance كبيره مواصل مع لوريون؟ Oui, pour l'instant, moi, c'est Lorient qui m'a dit les journalistes اللي قبلك le plus important اللي لازم نحبش نخمم على حاجة أخرى juste على التيران. توا لوريون ils m'ont fait confiance و c'est un club qui يعاونني باش نكمل نتحسن, نكمل جو performe و جو grandis كجوار وكشخص. donc الحمد لله le plus important لازم نكمل نركز على les entraînements نتاعي, je continue à être sérieux و les performances ومن بعد اللي في الخير ربي يسهل فيه إن شاء الله. une petite question متصار, اليوم يظهر نجم نحكيو على شعبية جديدة في ليكيب ناسيونال, ذكرنا في البريود جعايدي بدرة ولا deuxième moitié de la question, est-ce que tu préfères jouer évoluer في défense à 3 ولا défense à 2؟ شارنير جديدة الحق أنا وياسين لعبنا برشا مع بعضنا, que ça soit déjà في ريزي سبور في تركيا عدينا سيزون كاملة مع بعضنا, حتى في المنتخب معناتها لي برومي ماتش اللي لعبت برشا زادة مع ياسين. donc الحمد لله الحق tous les actions اللي موجودين الكلهم ديما يريبوند présent sur le terrain quand on a eu besoin d'eux. donc que ça soit مشكل كان les actions jouer الكل و c'est un élément important, on est tous impliqués dans le projet. Ou la deuxième partie de la question, je crois que tu préfères jouer évoluer dans une défense à 2 ou à 3? Ouais, je préfère, j'ai pas de préférence. Déjà en club, j'évolue dans une défense à 4. J'ai l'habitude de jouer dans une défense à 3, dans les 3 postes, que ce soit Alissar ou à la Fellax ou à la Hatar Alimine. Et le plus important, le Kol Nalehne, on peut s'adapter sur les différents dispositifs. Oui, c'est une force pro, je me bats de dispositif à tout moment. Où le plus important, c'est de voir l'adversaire ou de voir le joueur qui est dans le groupe. Et c'est à ce moment-là que je me la tactique. Comme je l'ai dit, أهم حاجة اللي تكون à l'aise في les deux dispositifs ou de compte performant. C'est mon cas et c'est le cas de l'équipe.